Harga motor Sekitar 25-an, netis. kitaran segitu. Boleh tes klakson? Boleh. Kayak suara truk. Harga motor 30. boleh tes klakson? Boleh. Harga motor Murah ini mah. udah banget. Boleh tes klakson? Boleh, tapi paling digeber karena motor tua nggak ada klakson. Oh. Buka coba bang. Bisa dibuka bang? Bisa. Ninja punya? Ninja.